Sumba Island, East Nusa Tenggara. Sumba is known for its beautiful savannas, sandalwood, and horses. Another interesting fact about Sumba is that a significant number of Sumbanese are adherents of an ancestral religion called Marapu. For the people of Sumba, Marapu signifies respect for ancestors. Adherents of Marapu believe that the ancestors have passed down Lara Ina Lara Ama, a mother's way, a father's way. A teaching that emphasizes social and ecological bonds, giving the best guidance for the safety and survival of Marapu people. Notwithstanding the strong influence of Christianity and Catholicism, Marapu people continue to practice Marapu tradition in their daily life. One afternoon, the Rato, or tribal elders of Totok Kalada village, gathered to decide on a matter in a traditional manner. A chicken sacrifice ritual is carried out to seek guidance and signs from the Marapu ancestral spirits to get permission to film in Uma Kalada, the sacred big house. Mai pede kude ko tapama. Kamoro kama ka na pababan mo kini lagi katakenga lagi bipote bale tungo naman to bale rasin lubina ko ke nakapade wakinati warang warna dete toranati ya katake kita gu. By reading the intestines of the sacrificed chicken, the wishes of the Marapu can be read and understood. Yang pertama, andai kata Marapu-Marapu yang 3 suku yang ada di kampung besar, kalau dorang setuju, berarti buka jalan, ada yang tertentu jalan kita buka. Tapi ternyata ada tangan pele. Kita melalui lihat dia punya tangannya sini, ada di sini yang memalang jalannya, ada pele. Maka istilahnya dia tidak mau untuk bawa alat-alat ini untuk foto. Marapu's guidance has been delivered. No cameras may be brought into Uma Kalada area. Only pictures from afar like this may be taken. Even though the Marapu people refer to Marapu tradition as an ancestral religion, the government of Indonesia does not recognize it as such. In Indonesia, there are only 6 officially recognized religions, namely Islam, Catholicism, Christianity, Buddhism, Hinduism, and Confucianism. As with other ancestral religions in Indonesia, Marapu has always been stigmatized as primitive, animist, and heretical, among other negative characterizations.
As a result, followers of ancestral religions from time to time experience pressures and discrimination from the state and from followers of the state-recognized religions. In Cianjur, West Java, for instance, followers of an ancestral religion who identify themselves as Aliran Kebatinan Perjalanan, or The Way, have experienced physical abuse. Tahun 89, di situ lokasinya di lapangan Jayanti namanya. Di lapangan Jayanti nggak ngerti mau diapain, ternyata suruh pada duduk di situ, suruh tiarap di situ keliling lapangan Jayanti itu. Yang lain dibawa ke kantor, nggak tahu mereka diapain di kantor. Nah udah gitu suami namanya Endong Johan dibawa ke kantor juga, ditodong pistol sambil Bapak Kodim duduk di meja, kaki suami saya diinjek kaki meja, didudukin sama dia sambil ditodong pistol gitu. Ya, sejarah yang paling berharga. Ya waktu itu mah kan gini, disangkanya kamu itu PKI nggak punya agama gitu, kamu itu mau ganti pemerintahan, mau ganti saya gitu, kasarnya gitu. Aliran Kebatinan Perjalanan is a spiritual or faith organization founded on September 17, 1927 in the village of Cimeria, Subang, West Java. Pasewakan itu tempat musyawarah warga-wargi aliran kebatinan perjalanan, bermusyawarah antara warga dengan pimpinan. Tiap-tiap pasewakan itu punya nama. Kebetulan yang di Ciparai ini namanya Kerta Tataning Hiruk Menuwi. Artinya kerta itu tentrem, ya. Tataning itu untuk nata kehidupan, supaya kita punya kehidupan yang sempurna. Ya. The core teaching of Aliran Kebatinan Perjalanan is faith in the Almighty God, emphasizing that life is a journey towards God. Their ritual is centered on the daily practices reinforcing an awareness of this journey towards God. Most adherents of spiritual groups, including those in Aliran Kebatinan Perjalanan, tend to reject the term aliran, since the latter term carries the connotation of being a religious sect within a larger religion. Aliran kebatinan perjalanan itu kan ada aliran kebatinan perjalanan. Nah, dinamakan dengan aliran itu bukan berarti sekte, tapi hakikatnya dia itu aliran itu adalah proses di mana hidup itu kita melalui dari awal sampai kepada akhir, melalui dia akan terus mengalir. Nah, proses yang di aliran itu yang dinamakan dengan perjalanan itu. Kita menjalaninya. Kalau yang ritualan tertentu sebenarnya tidak ada. Cuma biasanya masyarakat, karena kan AKP itu kan terbangun terhadap unsur dari budaya-budaya setempat. Acara Kliwon itu sama, itu juga berkembang dari proses tradisi dan adat kebiasaan yang ada gitu. Ada beberapa tempat itu yang melaksanakan itu bukan di Kliwonan, tetapi ada yang di Selasa Kliwon. Nah, itu tidak jadi masalah. Itu sebenarnya sarana untuk berkumpul di antara warga dengan pengurus, di antara warga dan para sesepuh untuk menggali terhadap yang namanya ajaran-ajaran di dalam aliran kebatinan perjalanan. Ari sorot batur mah cenah rekompress gitu ya. Eta tapi diakui. Kumaha urang payung diakui. Ari urang payung diakui tapi berarti teu ada peran. Tidak ketiasa memberikan peran orang lain. Sedangkan orang terus gak potensinya.
sewang-sewangan ayeuna misalkan urang gaduh potensi dina tadi hayu urang majukeun pertama. Followers of spiritual faiths or ancestral religions have long been stigmatized and have had to fight for state recognition. Religions and beliefs have become a subject of political and academic debates from the very beginning of Indonesian history. When the state constitution was formulated, the founders were divided and could not reach agreement on the religious or spiritual basis of the state. The first group advocated the establishment of an Islamic state, while another group among the nation's founders advocated that Indonesia be a secular state. June 22, 1945, the Committee of Nine of the Independence Preparatory Body, or BPUPKI, formulated the Constitution of the Republic of Indonesia. This draft was known as the Jakarta Charter. During the second BPUPKI assembly, the Jakarta Charter was inserted into the preamble of the Constitution and included in Article 29. Article 1 stipulated that the state is based on belief in God and the obligation to implement Islamic Sharia for all who profess Islam. Article 2 in the Constitution says that the state guarantees the freedom of every citizen to profess his or her religion and to practice it in accordance with his or her beliefs. Sometime later, a significant change was made to the Constitution with the elimination of the 7 words requiring the state to implement Islamic law. The rationale for the removing of the 7 words in paragraph 1 was that the state must serve followers of different religions equally. The 7 words were then replaced with the more general phrase, "Believe in God the Almighty," implying that although not an Islamic state, the state was still based on belief in the Almighty God. Meanwhile, paragraph 2 was amended with the understanding that it legalized conversion from one religion to another. Although the Jakarta Charter was revised, the state was not made responsible for the enforcement of Islamic law. The Constitution makes clear that the state still has a central role in the regulation of religion and spiritual beliefs. But an important question remains: are religion and spiritual beliefs entirely separate entities? Or are spiritual beliefs one current in the broader category of religion? Notwithstanding this debate, the Department of Religious Affairs was formed on January 3, 1946 to manage religious matters affairs. With this new authority, the Department of Religious Affairs determined that Islam, Christianity, and Catholicism would be recognized and supported as official religions. In the late 1950s, Hinduism and Buddhism were officially recognized and supported as religions, even though historically they developed much earlier than Islam and Christianity. Many years later, in 2000, Confucianism also became an officially recognized religion. While followers of Kepercayaan also sought recognition and support from the state and its Department of Religious Affairs, their appeals were consistently denied. The reason cited was that Kepercayaan is not considered a religion. Some Indonesians even accused its followers of being heretics. Kalau NU memandang penghayatan kelompok-kelompok lain, itu hanya dikatakan berbeda. Jadi NU tidak pernah menyesatkan kelompok-kelompok itu, dan itu menjadi keputusan resmi. Jadi keputusan resmi NU itu dalam satu sidang pleno di Jogja itu memutuskan NU tidak akan pernah melakukan pengkafiran, pembid'ahan, dan penyesatan terhadap kelompok siapapun itu. Kita hanya berbeda. Itu problem besar itu. Ya.
Since the Department of Religious Affairs was first established, the state and many followers of officially recognized religions have pressured the adherents of kepercayaan ancestral faiths to convert to religions recognized by the state. Six years after the establishment of Indonesia's Department of Religious Affairs, state surveillance and control over indigenous religions increased significantly. The toughest times were after the September 1965 mass killings of those accused of being communists. At the time, the followers of indigenous religions also suffered dire treatment. Adherents were accused of being anti-religion, atheist, and were seen as supporters of the Indonesian Communist Party. In 1973, the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia decreed that indigenous religions were legally and administratively equal to religions. Between 1973 and 1978, the date Wan Suro of the Javanese calendar was officially recognized as a holiday, and the Minister of Religious Affairs attended the holiday's celebration. However, just 5 years later, the situation changed. The People's Consultative Assembly reversed itself and decreed that the indigenous religions were not true religions. There soon followed additional regulations that obligated all citizens, including followers of indigenous religions, to list one of the state-recognized religions on their identity card. After Indonesia entered the Reformasi era in 1998, the journey of indigenous religions entered a new phase. In 2006, followers of indigenous religions were freed from the requirement of listing state-recognized religion on their national ID card and were instead allowed to leave the column blank. The government also agreed to provide religious instruction in indigenous religions to school students who request such instruction. In 2017, Indonesia's Constitutional Court authorizes the state to allow the followers of indigenous religions to list indigenous religion on their national identity card and family registration forms. The judicial review petition was submitted by adherents of kepercayaan and ancestral faiths and had been supported by the non-governmental organization Satu Nama Yogyakarta, as well as other local NGOs supportive of the rights of kepercayaan adherents. Setelah MK memutuskan judicial review diterima, bagaimana implementasi undang-undangnya? Perlu ada juklak juknis, petunjuk teknis yang di Pemda itu mereka butuhkan. Kemudian juga perlu ada anggaran yang dalam kegiatan bagaimana mereka di Dukcapil melayani teman-teman penghayat itu kan harus ada anggaran lagi. Ini kan arsitektur negara berubah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Tapi so far menurut kami perjalanan upaya perbaikan relasi di tingkat masyarakat berjalan cukup bagus. Kalau ada tantangan pasti ada dinamika itu pasti. Kalau di sana sini kebijakan negara belum terlalu smooth, saya kira nggak apa-apa. Kita masih harus terus memperbaiki upaya-upaya baru. Muhammadiyah tidak bisa menolak keputusan MK. Tidak bisa juga meminta supaya keputusan itu dibatalkan. Itu inkonstitusional. Sehingga yang lebih penting lagi sebenarnya adalah penegasan bahwa aliran kepercayaan itu agama atau dia memang sekedar aliran gitu. Kalau aliran selama ini juga banyak. Saya ada aliran tertentu yang mereka itu juga sebagian dari penganut aliran itu juga ikut Muhammadiyah. Tapi mereka sebagai masyarakat dia memeluk agama Islam, tapi pada sisi yang lain dia juga mengikuti penghayat atau aliran kepercayaan tertentu. Sehingga posisinya memang perlu dibuat clear. Keyakinan ibu, karena kalau KTP Islam nggak ngejalanin syariatnya kan ibu bohong, ibu dosa gitu. Nah karena itu ngurusin KTP di Jakarta dengan catatan di kelurahan jalan sendiri lancar, nggak ada apa-apa gitu. Apalagi sekarang udah ketuk palu MK gitu, udah nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Saya bersyukurlah tidak mendapatkan masalah ya, terkait hanya menunggu sebenarnya tuh untuk mendapatkan KTP ini gitu.
Kalau yang dulu itu agama .2 Nah, kalau yang sekarang itu dibedakan antara agama dan kepercayaan. Kalau yang sekarang kepercayaan .2 kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira seperti ini pada KTP ini. Unlike aliran kebatinan perjalanan, Marapu people in Sumba are still not able to change their ID cards to kepercayaan. Most of them still list one of the state-recognized religions on their cards. They do this as part of a strategy to get access to various services from the state. Selama ini memang saya masih aliran Marapu waktu itu. Macam agama ini kan macam seperti yang macam tidak dipercaya atau macam belum sah bahwa dipercaya. Maka kalau kita ada di agama ini maka jelas mungkin nanti ada, siapa tahu ada kendala. Maka secara garis besar bahwa agama yang sudah diaku di Indonesia bahwa ada 6, maka lebih baik kita ikut di agama Katolik, maka kita isi di agama Katolik. But there are some who choose to leave the religion field blank. Ya, karena saya punya nenek-nenek dia ada Marapu memang toh, sehingga saya pertahankan adat, tetap saya di adat. Kalau nenek-nenek ini kalau dia masuk agama, tetap saya juga masuk agama. Karena nenek-nenek dia ada Marapu memang tetap saya di Marapu ini. Memang saya punya anak sekarang, karena aturan ini tetap kalau dia masuk gereja ya terserah. Karena kita punya anak, saya tidak dilarang. Oh, sini sudah saya punya rumah. In Sumba, Christianity and Catholicism have a long history. Both have become part of Sumbanese identity. For followers of Marapu, Christianity and Catholicism present a challenge to the survival of Marapu. So they struggle to find ways to preserve Marapu customs and religion. Jadi tiap-tiap rumah mesti ada anaknya yang mewarisi. Jadi tidak boleh lepaskan namanya adat ini. Mau kasih sekolah semua atau mau kasih masuk gereja semua, nanti kalau bapak tuanya sudah tua, mau siapa lagi? Nah, itu tidak bisa kita di sini, harus ada yang diwariskan nanti sesudah tua, apalagi sudah dipanggil tuan. Jadi anak saya 9, yang belum baptis masih 2. Yang lain sudah baptis semua. So yang bungsu yang mewariskan saya nanti sesudah saya tua. Tetap dia sekolah, tetapi dia tidak masuk gereja. Solusi bagaimana caranya supaya jangan dikatakan rakus. While the Marapu followers preserve their native faith in a straightforward manner, aliran kebatinan perjalanan pursues a similar end in a different way. Even though it is not taught in schools, children who follow aliran kebatinan perjalanan can now learn and deepen their faith. Kalau sebelum Cakra SMK, waktu SD, SMP masih ada yang nganggap sebelah mata gitu. Seperti, wah kamu mah agama sesat, kamu mah alirannya gak bagus gitu, kamu mah gak punya agama. Karena mereka belum tahu gitu. Kalau di sekolah sih belum ada pelajaran penghayat. Belajarnya sih mengikuti pelajaran yang ada di sekolah, PAI, pelajaran agama Islam. Jadi respon orang-orang juga gak apa-apa. Kalau Cakra ikut belajar gak apa-apa. Through the Directorate of Beliefs and Tradition in the Ministry of Education and Culture, the government now must provide education services on kepercayaan for the students who are adherents. This is in compliance with the regulation of the Minister of Education and Culture number 27 of 2016. Ada juga pelajaran dari penghayat. Jadi belajar di sana, di Pasewakan Karangpawitan. Sejauh ini sih rutinnya setiap hari Sabtu sama Minggu. Jamnya jam 6 sampai jam 8 malam.
Biasanya kita duluin yang anak kecil dulu, biar nggak terlalu berat mereka nangkapnya. Ya udah kita kasih misalnya budi pekerti yang bisa dia amalkan ke sehari-harinya dia kayak gimana. Ya, jadi hilap deui aduh. Jadi amnesia. Materinya sih ada, kita dikasih dari atas tentang, ada sebenarnya 3 sih poin besar ya. Ada tentang sejarah, budi pekerti, sama satu lagi tuh martabat spiritual. Kadangkala kendalanya memang di sebuah sekolah, di satu sekolah itu memang biasanya nggak banyak anak-anak penghayat kepercayaannya. Kesulitannya adalah bagaimana penyuluh itu bisa merangkum semua anak-anak itu. Jadi kadangkala mereka harus menentukan hari sendiri, mengadakan pelajaran ini di rumah penyuluhnya. Mereka juga melaksanakan di hari-hari libur, kadang-kadang seperti itu. Kapot tuh beli dah kagak gaya. Kabudara, mandiri baka, maka keluar luku wawi, maka keluar kurat. Tanah ruku deket ubu, ban kesuwa bukitan pun. Baru taruk si urwai ka, ban pada dah kita tasi. Wai In response to the Constitutional Court's decision regarding recognition of kepercayaan, the elders of Marapu community from all over Sumba have gathered. This is the first time in modern history that they have gathered to hold a Marapu Congress. Facilitated by Donders Foundation and partners who supported the Marapu adherents in Sumba, they discussed the future of Marapu and its contribution for Indonesia. Telah mencantumkan bahwa pendidikan edukasi di sekolah-sekolah formal mesti juga memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak penghayat. Ini penting, bahwa spiritualitas itu harus dibangun sejak dini. Spiritualitas itu harus dibangun dalam lingkup bingkai-bingkai pendidikan dalam konteks negara. Saya pikir ini yang penting dan kemudian kita coba kami menyebutnya sebagai bagian dari perjalanan spiritual Lara Ina, Lara Ama, jalan ibu, jalan bapak yang diwariskan oleh leluhur-leluhur Sumba ini di sini dan sedang mau diterjemahkan lebih konkret lagi untuk menyumbang seperti apa peradaban di Sumba ini dan dari Sumba untuk komunitas yang lebih luas untuk Indonesia. Karena walaupun berbeda-beda Sumba tetap satu yang maha kuasa. Nama bakulo mata nama bakulo kahina bahasa Sunda itu artinya maha besar yang melihat semua kejadian, maha mendengar yang terdengar dari yang mendengar ucapan manusia. Dalam pembicaraan dengan para rato, beberapa rato omong dengan sangat yakin kalau negara tidak mau mengatur kami juga tidak apa-apa. Kalau tidak ada pengakuan dari agama Katolik, Protestan, Islam,
itu juga tidak apa-apa. Itu bukan masalah kami. Urusan kami adalah hubungan atau relasi-relasi kami dengan leluhur dan bagaimana menjaga semua disebut hukunara, tata aturan yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa kepada para leluhur dan diwariskan oleh leluhur pada kami. Dengan adanya Kongres Marapu ini, bahwa disitulah kami juga menyadar bahwa benar-benar Kongres Marapu itu punya makna. Itu adalah tradisional. Lewat pertemuannya kami perhimpunan dari Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, SBD, kami bisa bertemu dengan teman rata-rata. Jadi ada hubungan ikat tali persaudaraan di antara keempat wilayah itu. Pansam mimirudha welas asih pandulune saking brojo luput ati kapuk boneng besi saking disatawa. After the Constitutional Court's ruling, the issue of citizenship of adherents of kepercayaan remains complicated. Various related regulations still overlap. Implementation of the rules is still uneven in all the regions. Pada waktu diskusi dengan yang namanya Kementerian Kebudayaan itu adalah kesulitan untuk menyusun yang namanya buku teks, buku ajar. Sehingga pada waktu itu kita sepakat bahwa yang namanya buku teks kita itu adalah bersifat umum. Salah satu perjuangan. Perjuangan itu? Perjuangan. Apa ini kalau kita sukses yang kita omong ini terkabul berarti dia terhapus ini. Terhapus ya. Di sini juga tanda-tanda bahaya. Kalau untuk kami ada yang warna merah, palang begini sangat cepat berbahaya. Betul, sama. Ini ya sungguh-sungguh kita berjuang. Anda juga berjuang. There is still plenty of homework to be done so as to secure equality for penghayat and adherents of aliran kepercayaan. Despite optimistic developments of democracy in Indonesia, the challenge remains great. Not all problems have been resolved, but the struggle to secure recognition and equality for the followers of kepercayaan spiritualities and indigenous traditions continues, and very real progress has been made. Jadi yang paling utama bagi kita adalah ini adalah hak asasi yang kebetulan di konstitusi sudah dijamin. Sudah sangat mudah sekali. Ya karena memang rancangan awal dari kebangsaan kita ini memang merangkum semuanya. Jadi yang dinamis di konteks politiknya. Nah, kalau konteks politik itu pertama memahamkan kepada publik bahwa ini hak paling dasar. Ya harapannya untuk mendukung adat supaya contohnya
Bapak Jokowi jangan bilang kasih tinggal adat, itu kami tidak mau juga. Biar bagaimanapun mau kasih tinggal, ya kami tidak bisa dan kami tidak mau, harus mempertahankan adat. Biar tidak diaku pun juga ya, kami aku sendiri sebagai orang Marapu. Nah, Ibu bersyukur, berterima kasih sama beliau-beliau yang caci maki, yang nyindir-nyindir, yang tidak suka, yang benci lah sama Ibu dulu. Terima kasih gitu. Sekarang sampai detik ini Ibu berhidup sama siapa aja gitu.